As a kid, do you remember the absolute adrenaline rush of hearing the ice cream truck? I lived at the top of my neighborhood, so I took it as my civic duty to hop on my bike and alert the rest of the kids. Sebagai seorang anak kecil, apakah kalian ingat bagaimana sensasi adrenalin yang luar biasa ketika mendengar truk es krim? Aku tinggal di bagian paling atas komplek perumahanku, dan aku mengambil tugas untuk langsung menaiki sepeda dan memberitahu anak-anak yang lain. Looking back on this experience, did I care how I looked, frantically knocking on people's doors during dinner time, drenched in sweat? No. Did I care how I sounded, shrieking, "The ice cream truck is coming! Smash your piggy banks! Grab your flavors!" No. Kalau diingat lagi pengalaman itu, apa waktu itu aku peduli dengan penampilanku? Tidak. Aku mengetuk pintu rumah orang-orang di saat jam makan malam dengan panik, tubuh penuh keringat. Apa aku peduli dengan suaraku? Aku berteriak, "Truk es krim sudah datang. Cepat pecahin celengan kalian dan ambil rasa favorit kalian." Tidak, aku tidak peduli. Why didn't I care? Because I knew I had critical information that they wanted to know. So public speaking wasn't about me. It was the information I had that I knew could serve them. Kenapa aku tidak peduli? Karena aku tahu bahwa aku membawa informasi yang penting yang ingin mereka dengar. Jadi berbicara di depan publik bukanlah tentang diriku, tetapi tentang informasi yang aku bawa, dan apakah itu bisa bermanfaat untuk orang lain. With AI on the rise, to say lightly, public speaking and human-to-human connection is becoming increasingly important. Sure, you can go on ChatGPT to help craft an email to your boss asking for a raise. But what about when she calls you into her office to discuss? You can't interrupt her mid-sentence and go to AI and be like, "Line?" Di era AI yang berkembang sangat pesat, kemampuan berbicara di publik dan menjalin hubungan antar manusia sangatlah penting. Kamu bisa saja minta tolong kepada ChatGPT untuk membantumu membuat email untuk dikirim ke bosmu, tetapi bagaimana jika bosmu mengundang kamu untuk pergi ke kantornya? Kamu tidak bisa menyela bosmu saat berbicara, di tengah pembicaraan, dan hanya untuk membuka AI. Public speaking is becoming increasingly more important, whether it is giving a presentation to your peers, talking to your spouse, or working up the courage to call your favorite restaurant for takeout because they're not on Uber Eats. Kemampuan bicara di depan publik menjadi semakin penting, entah itu ketika presentasi di depan teman-temanmu, berbicara dengan pasanganmu, atau sekedar menelpon restoran untuk memesan makanan favoritmu. Public speaking is the fuse that brings us all together. It's also the gateway to opportunity, the first step in a multi-million-dollar deal, or a partner saying yes to a proposal, or landing your dream opportunity, was someone out there who knew how to deliver what they wanted to say. Public speaking, kemampuan berbicara dalam publik adalah gerbang yang menyatukan kita semua
Ia dapat memberi kita peluang seperti bisnis untuk jutaan dolar atau jawaban ya dari sebuah lamaran pekerjaan atau impian yang berhasil kita raih. So why do people fear public speaking more than they fear sharks, spiders, and heights? Or as Jerry Seinfeld says, most people would rather be in the casket than giving the eulogy at the funeral. Lalu, mengapa orang lebih takut berbicara di depan umum dibandingkan menghadapi hiu, laba-laba, atau ketinggian? Seperti kata Jerry Seinfeld, kebanyakan orang lebih pilih mati daripada menjadi pembicara di pemakaman. Because public speaking is one of the most vulnerable, exposed human experiences. Personally, I blame school spelling bees. Karena berbicara di depan umum adalah pengalaman manusia yang terlihat vulnerable, yang terlihat rentan dan terekspos. Dan menurutku salah satu penyebabnya adalah pengalaman sekolah. Or performances where we felt like we couldn't miss a letter, that we had to deliver every line perfectly. But the standard of perfection puts our nerves into a pressure cooker. And so we've been told to combat our nerves, especially as women, to just speak up. Stand tall. Or my favorite one, take up space. Seperti lomba atau pertunjukan di sana kita tidak boleh salah dan harus mengucap kata yang sempurna. Namun tuntutan untuk selalu menjadi sempurna justru membuat rasa gugup menjadi lebih besar. Karena kita sering diberi saran untuk mengatasi rasa gugup, terutama perempuan, seperti berdiri tegak atau favoritku seperti ambil ruangmu, take your place. But what this kind of advice does is it shifts the attention back onto ourselves, which is ineffective. Great speakers believe they are delivering great information. Whether it is about an ice cream truck or about something that'll increase your lifespan. But the other thing that we get wrong. Masalahnya, nasihat seperti itu justru tidak efektif. Pembicara hebat percaya bahwa mereka sedang menyampaikan sesuatu yang hebat. Entah itu truk es krim atau sesuatu yang bisa lifespan, bisa memperpanjang umur hidup seseorang. Is we believe that in order to be a great public speaker, you have to be the center of attention. You have to be the loudest one in the room with the most boisterous personality, or you have to have the super dramatic story about how you single-handedly saved a species on the verge of extinction, or how you climbed Mount Everest blindfolded. Kesalahan lain yang sering kita lakukan adalah menganggap bahwa untuk menjadi pembicara yang hebat, kita perlu menjadi pusat perhatian. Kita harus jadi orang yang berisik, atau kita harus punya kepribadian yang unik atau mencolok. Atau mungkin kita harus punya cerita yang super dramatis, seperti mendaki Everest dengan tutup mata. Let's believe that inherently extroverts are great speakers and introverts aren't. But I deeply identify as an introvert. And here I am standing on this stage talking to you. So let me tell you my experience. I've made a career out of public speaking. Jadi akibatnya kita percaya bahwa orang
Extrovert itu memang terlahir sebagai pembicara yang hebat, sedangkan introvert tidak. Padahal aku sendiri sangat mengidentifikasikan diri sebagai introvert. Dan sekarang aku berdiri di panggung ini berbicara dengan kalian. Dan izinkan aku untuk menceritakan pengalamanku. Both speaking at companies and conferences all over the world or teaching it to women through my company. Jadi aku membangun karir sebagai pembicara publik, baik itu mengisi acara di berbagai perusahaan atau konferensi di seluruh dunia, dan maupun mengajarkan pada perempuan di perusahaanku. But like anything you eventually become decent at, you have to flop before you can fly. And boy, did I flop. Namun, seperti halnya kemampuan yang lain, sebelum kita menjadi jago, menjadi ahli, kita harus, sebelum kita terbang, kita harus jatuh atau kita harus mengalami kegagalan dahulu. Dan percayalah, aku pernah benar-benar gagal. Because you see, I thought that public speaking was about convincing people that you deserved to be there, that you deserved to be worthy of their attention. Karena aku berpikir bahwa public speaking adalah tentang meyakinkan orang lain bahwa aku kayak layak, aku berada di sana, aku kayak pantas mendapat perhatian mereka. Jadi begitu. And so anytime I would get in front of people, I would just like fire hose my resume or accolades or press or name drop someone that I was in the room with for like more than 2 seconds. Jadi setiap berdiri di depan audiens, aku langsung ngumumin, langsung nyemprot ke mereka kalau ini CV aku, nyemprotin semua prestasi-prestasi aku, kayak CV aku, penghargaan, terus kadang bahkan nyebut nama orang terkenal yang duduk sama aku, padahal cuma 2 detik doang. Because that's what I thought that public speaking was about showing them that I was important. And as you might guess, it wasn't landing. Karena aku pikir itulah public speaking, menunjukkan bahwa aku adalah orang yang penting. Dan seperti yang kalian kira, yang kalian tebak, itu sama sekali tidak berhasil. Thank you.